अभी थोड़ी देर पहले जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक रिटन ऑर्डर आ गया है, वो रिटन ऑर्डर हमारे सामने है। रिटन ऑर्डर के अंदर हवाला ये दिया गया है, सारा रिटन ऑर्डर पड़ा है कि आर्टिकल 84 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बहुत वाज़ेह है कि इसको इस्तेमाल करते हुए साल के दौरान किसी भी मौके के ऊपर हुकूमत को अगर कहीं किसी जगह के ऊपर पैसे लगाने की जरूरत पड़ जाती है तो फेडरल गवर्नमेंट इज फुली ऑथराइज्ड वो एक्सपेंडिचर करने के हवाले से। लिहाजा किसी भी तरह की कोई मुमानत वफाकी हुकूमत पे नहीं है कि वो पैसे खर्च नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि फेडरल गवर्नमेंट पहले काबीना लेवल के ऊपर, उसके बाद उन्होंने जो है करारदाद पास की, उसके बाद एक बिल पे पास किया कि जनाब आला हमारे पास पैसे नहीं है, हम ये जो एडिशनल एक्सपेंडिचर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत हमें बताया गया है कि 21 अरब रुपए जो है रखें, वो हमारे पास पैसे नहीं है। हम मोहसिन राया साहब हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट सुप्रीम कोर्ट के माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मोहसिन राया साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अब ज़ाहिर क्या करें, रमजान में कोशिश तो यही होती है कि इफ्तारी की जाए, आप लोग आराम से अपना चाय शाय पिएं, लेकिन इतनी तेजी से खबरें आ रही हैं कि फिर आपको भी ज़रूरत देना पड़ती है। फैसला आ गया है, फैसले के अंदर जो मुझे चीजें समझ आई हैं, एक तो आर्टिकल 84 का हवाला दिया गया, वो भी हम नाज़रीन को एक्सप्लेन कर देंगे लेटर इन द प्रोग्राम। उसके बाद 18 तारीख तक जो है स्टेट बैंक के गवर्नर, फाइनेंस मिनिस्ट्री को यह कहा गया है कि कंप्लाई करें हमारे हुक्म के ऊपर। 21 अरब रुपए जो अकाउंट नंबर 1 होता है हुकूमत का, उसके अंदर काफी ज्यादा पैसे पड़े हैं, उसे निकालें और दे दें और ये रिपोर्ट हमारे सामने रखें। आपके पास इसके अलावा कोई इतलात हैं इस ऑर्डर के हवाले से कि चीदा तो हमारे सामने रख दें, नाजरीन के सामने भी रख दें। जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हुक्म जारी कर दिया गया है और जो आज समाअत हुई इन चैम्बर, उसकी तफसीलात बताई गई उस हुक्मनामे में कि आज इलेक्शन कमीशन हुकाम और इसके साथ साथ फाइनेंस मिनिस्ट्री के हुकाम, गवर्नर, स्टेट बैंक और ये तमाम लोग आज वहां पर आए और इन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को आगाह किया कि जो स्टेट बैंक के जो पास जो हुकूमत के मुख्तलिफ अकाउंट्स हैं उनमें 1 खरब 40 अरब से ज्यादा फंड इस वक्त भी मौजूद हैं और ये एक दिन के नोटिस पर ट्रांसफर भी किए जा सकते हैं। इसके बाद ये बताया गया उनकी तरफ से कि 21 अरब रुपए पीर तक जो है वो हम फराहम कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसके बाद इन्हें पीर तक ये रकम जमा कराने का हुक्म देते हुए कंप्लायंस रिपोर्ट्स भी जमा करवाने का हुक्म दिया है और ये कहा है कि ये तमाम तर जो प्रोसेस है इसको मुकम्मल करके उसके बाद जो कंप्लायंस रिपोर्ट्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दी जाएं और 21 अरब रुपए दरकार हैं इलेक्शंस के लिए और एक्सेस भी दी गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि जो इंतखाबी शेड्यूल जारी हो चुका है, इंतखाबात से मुतल्लिक मामले पर जो भी रिक्वायरमेंट होगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, जो भी रकम दरकार होगी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसको बिल्कुल अब इस्तेमाल कर सकता है। और अब जो एक खदशा ये जाहिर किया जा रहा था कि फंड की अदम फराहमी की वजह से इंतखाबी अमल या इलेक्शन का जो प्रोग्राम है, शेड्यूल अच्छा, है, ये तो चीज समझ आ गई। दूसरा इशू था सिक्योरिटी के हवाले से, उसके ऊपर भी कोई बातचीत हुई ऑर्डर के अंदर? मुझे ऐसा चीज नजर नहीं आई। देखिए, आज वाली समाअत के ऊपर सिर्फ फंड से मुतल्लिका ये मामला देखा गया था और सिक्योरिटी के हवाले से और इसके अलावा जो विफाकी हुकूमत के हवाले से एक गुज़िश्ता ऑर्डर पर बड़ी अहम चीज लिखी गई थी कि बादियो नजर में ऐसा लगता है कि विफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात की नाफरमानी की है और इसके साथ साथ सिक्योरिटी के हवाले से भी था कि जो पंजाब की निगरान हुकूमत है उसकी तरफ से जो मामला सिक्योरिटी वाला मामला कब तक टेकअप किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्योंकि जो ये सिक्योरिटी का मामला है, ये जब समाअत भी चल रही थी उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कहा गया था कि सिक्योरिटी तो आपको उस वक्त चाहिए जब इलेक्शंस होंगे 14 मई को, तो उसमें भी अच्छा खासा वक्त दरकार है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अभी इस मामले को इस हद तक टेकअप किया था कि जो अभी फौरी तौर पर जरूरत है फंड्स का मुतलका, और अब तो इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है। ठीक हो गया, ये तो मामला क्लियर हो गया। 18 तारीख को पता चल जाएगा कि क्या वफाकी हुकूमत को इन्फ्लुएंस करती है स्टेट बैंक को, फाइनेंस मिनिस्ट्री को ये पैसे रोकने के हवाले से। अच्छा, दूसरी एक खबर कल रात से बहुत गर्म थी कि सीनियर अटॉर्नी जज काजी फायद ईसा साहब और और हमारे चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब वॉक के दरमियान कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, पता नहीं गुत्थम गुत्था हो गए, वो भी क्लैरिफिकेशन आई है। बैकग्राउंड क्या है इसका? देखिए, ये तो बिल्कुल बेबुनियाद और गलत और झूठी खबर थी, क्योंकि जो वक्त और जो औकात बताए गए उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपने जो मामूल के उमूर थे वो सर अंजाम दे रहे थे और आज बाकायदा जो तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट है हिना फिरदौस, उनकी तरफ से बाकायदा तरदीद आई है इसकी कि ये जो इस तरह की खबरें हैं ये सिर्फ और सिर्फ इनका जो मकसद है वो जजेस की साख को नुकसान पहुंचाना है और इसीलिए इस तरह की खबरें जो है वो सोशल मीडिया पर चलाई गई और इसके साथ साथ उनकी तरफ से
بڑا واضح طور پر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے جو معزز جج صاحبان ہیں ان کے حوالے سے اس طرح کی خبریں کیوں پھیلائی جاتی ہیں تاکہ جو ان کی ایک ساکھ ہے، تاکہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی ساکھ ہے اسے متاثر کیا جا سکے، اور اسی لیے اب باقاعدہ یہ خبریں اتنی زیادہ سوشل میڈیا پر چلی، اتنا زیادہ ان کو اٹھایا گیا کہ اب سپریم کورٹ کے راجہ محسن آپ ہمارے ساتھ ابھی رہیے گا۔ چودھری غلام حسین صاحب اس خبر کے حوالے سے بھی کوئی بات کرنا چاہیں گے اور سوال بھی اگر انہوں نے پوچھنا ہے۔ جی چودھری صاحب۔ نہیں، پہلے تو یہ خبر جو ہے نا یہ گھٹیا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ ایک بندہ ہے اس نے یوٹیوب پر کل ایک پہلے سٹوری چھاپی کہ جناب وہاں چیف جسٹس کے چیمبر میں فلاں فلاں، میں تو یہ گستاخی نہیں کر سکتا، وہاں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس کے بعد وہ ساری سپریم کورٹ کی بلڈنگ جو ہے وہاں شور شرابے سے زلزلہ آ گیا تھا وہاں، اور بندے آئے اور انہوں نے آدھے ادھر لے گئے آدھے ادھر لے گئے، یعنی جنگ ہو رہی تھی۔ اس پر جب ان کا کوئی کام نہیں بنا تو صبح سحری کے وقت مختلف جگہوں سے یہ جو ہے پلانٹ کرائی گئی سٹوری، اور ایک تیسرا حرکت یہ ہوئی کہ جی وہ حکومت جو ہے وہ چیف جسٹس کو نکالنے لگی ہے، مدت کم کری ہے۔ او بھائی بیوقوفو، پہلے آئین تو پڑھ لو، وہ کیا کہتا ہے۔ تو یہ ایک پوری مہم تھی جس کا آج سر کچل دیا گیا ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کو ان لوگوں کے خلاف بالکل 100% کارروائی کرنی چاہیے جو اس طرح کی بے سروپا باتیں جو ہے پھیلا رہے ہیں، اور ادارے کو یہ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا عزت وقار اور احترام جو لوگوں میں ہے، جس طرح پوری قوم چیف جسٹس کی یعنی ان کی پشت پر آ گئی ہے کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق جو فیصلے کر رہے ہیں ان کے ججز، ہم اس کے ساتھ ہیں، تو کچھ لوگوں کو اس کے مروڑ اٹھ رہے ہیں اور وہ صورتحال کو خراب کر رہے ہیں۔ آج پھر انہوں نے ابھی آرڈر جو ہے تفصیلی آیا نہیں سپریم کو، ایک ریزولوشن اور پار کر دی، ایک اور بل پاس کر دیا، ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے۔ بھائی جو تمہارا اختیار نہیں وہ کس طرح کر لو گے؟ تو یہ راجہ صاحب، یہ سپریم کورٹ اتنا جو صبر اور تحمل کا مظاہرہ کر رہی ہے، یہ ان کی کمزوری نہیں سمجھی جا رہی؟ دیکھیے چوہدری صاحب، کمزوری کچھ جو مخالفین ہیں وہ اس کو ایسے کمزوری پیش کرتے ہیں، نہیں تو بڑا واضح ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت اس ملک میں پنجاب پولیس کے خلاف بات کرنا آسان ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کو آسان سمجھ لیا گیا۔ کیا وہ میڈیا ٹرائل ان کا مسلسل کیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل پارٹیز انہیں جس طریقے سے تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی ہمیشہ سے بڑی ریسٹرین کی پالیسی رہی ہے اور وہ بڑا تحمل مزاج ہیں۔ اگر ان کی کورٹ پروسیڈنگز میں بھی جب دیکھتے ہیں لوگ کہ وہ بڑا تحمل سے کام لیتے ہیں، عام طور پہ جو ججز بہت زیادہ برہمی کا اظہار بھی کرتے ہیں، بڑے ایگریسو بھی ہوتے ہیں اپنی پروسیڈنگز کے دوران، چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں وہ بڑے تحمل مزاج ہیں اور بڑا بہت شکریہ۔ یہ ہم دیکھیں کہ چیف جسٹس صاحب واقعی بڑے تحمل کے ساتھ یہ سارا کرٹیسزم بھی برداشت کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر ہنس کہ جب بھی آپ جاتے ہیں سپریم کورٹ کے اندر وہ بڑے ہنس کے اس کے اوپر تبصرہ نگاری کرتے ہیں ڈیورنگ دا ہیئرنگز۔